wana to Jésus Christ mele to gunjiwo eton le mi yo gbeju eton do gbe to le po to jere me do mi me po mi ni ku do taragbe gan wo ko ba sina mi bo do po mi do gbe su so le mi yin do no lo to ri veto consinto e awe ma gbona no atechito nu to nu ve uno afunwo to ayode to galoto je mi to ma ho ile pon e yo gbega to gbezan mi ton le mi ona mi jiro je bo po mi do gbe mo ase egbe ton mi donde e ba si mi to pe do to nu ko ton ni jare ki ara wo yo pe to ara mi ton le mi Niche. to je di fi ton mi en go vi fe de wa jiwe we da mi lo jiwe de na dibo si we to e do di do gbere le me do mi dibo si jiwe wo so na gigwe oyin do mo mere pe inu di da jiwe ton bo mo wa do buri si na jiwe na do sin an yin sen ton le na do sin an pa igbe dide to le pa se le ton le pogo me ne o ko me gbere jiwe ton na ke so do me ne o yi ero ye we gan susu le we kan we bo do ho gbon jiwe ton dari do mo mi do na do buri si na jiwe we ero buri si jiwe ton we ogbe gawana ani don gbetoto bo so zo bo gbetoto yi me ki aro ito do jiwe we de we ni do mo mi do buri si na gbe na jiwe we eni ya le na mi amo a do buri si na gbeto o jiwe we o do aparopo jiwe we lo na hun le we aga jo jiwe we do me na hun we do me na wa dagbe we do bo di busi gbeto o bien jobu wa kan to we to le me do chapitre 27 verset 8 ba tako atonu kun we afo eton chianton Ete torido me matin burisi jikwe ye me matin burisi jikwe etonyin. ero ete torido me matin do burisi jo eton ete we na torido eton We na jiwe sense. we na jiwe we na san melose We na iya ni don etonyin. we nu iya ni do eton so yi Be jiwe na se akwa eton. be na to akwa do bo jiwe na si akwa gbe eton We na tu kla waji. we na to kra na wa weji we na ma do burisi na jiwe de na kun we gan lo we na to kra wa na we awu fi esa wa na we be na ko de na jiwe na da wa na jiwe bo na si ona we Be wona he home hu de to ga nu po me. ana wa en ko me mu de we to gan ko nu ko sinu kon Bona no yiro jiwe to jirele po me. Ye na kpono mi. ero yi na kun ye ko to jire me Mo lo jiwe ton wa dari. lo jiwe we to me de no do burisi na jiwe ro bunu wa jure ton lo oui Ene ke tin to ga nu po de. e ti do gan wo nu bode Wenye manado nu glogba. jo bure mo nu e ti do gan wo bode we mi na ze do nu glo e mi na ze do gbangbara gbe to re po bo ina mo na o si yanyo de na si so ni ka jiwe we do mo o me jiwe we to oui Da yego. oui Popo mi lo su ton ko mo en. Lo ete otu yehimi lezun ovo pátápátá. wa en gbe to susu zun o vo pátápátá to jo enu kon Ele ke mi ma o me ina kande ton. ero e we mi ma me yin kan ton To jiko yewede. to jiwe we de Bodo oyu nukun biana mi to le e ton. ma ka do burisi na jiwe lowo borun gidi mo tun afo sen to re ji yo le we me yin kan mo Keye mo iso ganu pode. oui Eye he ovie ton le yin jideji. Ohilo we etina. Bodo ye ero manayi. ni de violence jideji o hiwe etina oui Bodo ye manayi aklado pe kona ovikun eton legba. mana yi ludu do pe kan na vi kun eton vivi eton le oui Ene le repo son ye me. we nu eto jijo do gbe lo me na burisi apon we do so de ma do burisi ajiwe na do pa yo sen da eton we do mo to ka to yin eton ye do ta so ede le bo tun di don tin atetin nu ve mu tin Weye na di to kume. Asushi osi eton le mato na pasi avigbede. e do mo yen po mi le po yun do mo iro budi si ran jiwe ye we e no ren ogbe ga wa na gbe to bo so ran yen awugbo wa na ni don pe jobu so adoto o ta eton foton me afo eton gban nu kun ene Job chapitre 15 verset 34 à 35 oui Na ogbe matin budisi jiko yewe ton. iro gbe eti bo ma ti do budi si jo eton to ayo e me Na iwen sino. iro ina yin we si no to jo e de to nususu me Omi ona so fi ogo ho padu tole ton le. yo na fi ogo padu to le ton amoro moro we na ji to le ma ti do budi si jo we boro henu gbere o vi eton le to egbe di mi na fi oko eton le du
bona henu breto ego oui ye mo danu ho ina mo danu ho bo sojo nyina wa jegbonu nyina to jegbonu hoto ye ton so wule awuna oklo hoto ito le wa wule awuna oklo bo ye to ino zo le klo bro ta so ede le we mi no na do budi ti na jipo ye me da mi amati do budi si amo edo to we so ya jo wan to me o ta eton wiene afo eton nchianwe boto dido to gbelele me domo mi dibusi jiko yewe dibusi jiwe bo so na gigwe na gigo jiwe na we da we ton ko wa we di da we no ton e ko sepo mi so lita ne wo ke da no ero mi ni lita ina me da no aigba ohu bo asisa ototun lepo anga de vole de mo ye ko ma do buri si na jiwe yewe e da no ko aigba ko mo da okure o tole mo da tinpo kanpo we pa da yen po ye ko re igbe to gbongodo bo akara wa to budi si na ihun merun re àwọn dibusi na me sinya hu bo ma yan fon yen ko ye po me sinya hu bo an so fon lo mero mi na dibusi ko to mo Job chapitre 4 verset 6 e do to dido na yen ko ye ko mo mi do budi si na ti ko ye Job o ta eton ene afo eton chiropo be budi si jiko yewe ton tu donu ma we be budi si jiwe ton ma wa tu donu yen ko ye ko ton tu don to we oui yen vemi oui fini menu yin ko me vonu we ton gbede menu yin ko me vonu we ton gbede kai fie we ye sante no grino sete ye we sante no grino sete kredi yin ko no modo kredi mi ko modo ye ke no po nyina kan me po nyina kan da ire o so do danu ko deji no gbendo po ne amo vivi e to le suna agbe mo henu susu me fami susu me ye me po nyina kan mo do danu ko deji le bodo mo e mi we so le mere martin gore mi na ba mi ton de manager onu wa to jijo do din onu to jijo do godo e ton din susu o jodo nu kun e ton me we po ga jijo do godo e ton le we yen ku ye po de po do gbe to din vi le mi ma de ke mi ni po nyina kan mo do danu ko deji bro e mi mo wa mi na do problem mo gbo fu jiwe ton dali mo gbo fu jiwe ton dali ye don me susu na don gbọ́dọ̀ gbọn oyu jẹ han adìyẹ tonton dali adìyẹ okunu tonton dali wẹ yesu yedo wẹ yina su me sudo o ni ato pon Job toujours chapitre 28 verset 28 o ta eton ko atonu kun aton afo eton so ko atonu kun aton gbọ́dọ̀ ran gbẹtọ e domo gbọ́dọ̀ ran gbẹtọ e domo dayego dayego budi si okunu ton ero budi si okunu ton enewe nuyun we nuyun gbọ́dọ̀ na to fún ison yin ame na to fún ison yin ame we un tuntun budi si okunu ton we nu dagbe na yen ko ye ko we don bo David o kanwe to Psalm 115 me o ta eton kanwe era pa we mo 115 verset 11 oui mi do tudo okunogo ero mi do tudo okunogo mi ke dibusi okuno emi mi dibusi okuno le e wa we alogo ye ton jiwe le we alogo mi ton wa wonu ye ton ko wa inu mi ton po okuno ma won jimi go gba okuno ero e ma won diyen ko ye pogo ena dona mi ena dona ko do Israel ton ena dona ko do ano ton ena dona ye dibusi okuno le ena dona me dibusi le pe vi ko da opo ero pe vi ko da opo okuno ni ngen mi jide jisusu egbe dona okuno ton we no do le blanu amo mesu do dona to alo me bo e ma do budi si jo e ton dona satani ton we le blanu mo hodo sek susu me so bi o bodo dona le ma to ni le hodo me ri bi o sek me bodo do akwe o gan ko se fataka ko si ga ko le e ma ne mo so se da ga be e ma ne lo pon okuno we do ne mro e ma to do budi si okuno ton e o nu ejure le basi nye ko ni we te ni do budi si na diwe we ni ato pon 102 Psalm lo su verset 15 102 o ta eton kan we ko nu kun we afo eton photo do je photo nu kun lobo mo we ko sire na dibusi oyin okuno ton iro ko sire o su gana dibusi oyin okuno ton akolu aigba ton le po na sono dibusi gigo to we iro akolu aigba ton le po no dibusi gigo juwe we ton na okuno ko zoni dote iye me ni akolu to egbe ni ama dibusi juwe we anawaze ojuro tu edo nu kona gbeto le bo juro ma ko do juro jiwe we ton ira gbe o me dogo oui
Ewo koso aki ato gigo etome. Ode agbatan leton ewo kokopon. Edo agbatan le si ode okunu no kokopon na e dibo si ju e wutu. E ma ko vle ode yeton gba. E ma vle ode mere dibo si okunu le agbatan de dibo si okunu le e mo vle de yeton le oui. Ye na wona he na hwe do ke ja lo. Edo ye wona he le na hwe do ke ja le oui. Gbeto ye na dade na to okunu pa. Edo gbeto he da de na to okunu pa we Emmanuel ni pa nu mese le vode. Okunu de da we lo ya to ke pa oui. Na ko pon na odo. Son agafi we ton me. Okuno de kokpon aihon son onome. Oui. Nando se wiwe ganto ton. Nando se mi o mere ganto to fi re ton. Oui. Nando ton visu no okuton le dote. E de mo yen ko de so ganpa me ni amado polisi gan ju e we. E ma jana tun e dote. Ko bien, susu mi ton le ma te ti do prison ga jo bo ai ba yin fi bo gbagba fi susu mi ton le do ganpa me. Na e o budi si we mi na ti do we ko ndo si yan tun mi dote. Bo mi do mo vivo yi. Na gbeto ndo la yin okuno ton to zion ni me. Na gbeto ndo la o yin okuno ton to zion ni me oui. Bodo pipa ton to Jerusalem me. Pipa ton to Jerusalem. We na ye don gbeto le kri do po. Po ahodu le po. Epe. Ye po mi ni dibo si jiwo ye we. To gbezon ni mi ton le me. Ni aso pon Psalm 66 ko ta kande nko atonu kurobo. Verset 16. Mi wase. Mi dibusi jiko yawe mi. Mini wase mi mere dibusi jiwe wele. Yena la onu ke wana mi. Edo nu e okunu wana emi David e mondo. Edo mi na do na gbeto le. Yo nu che do da kwa le. Edo ye yi onu che do da kwa yiro kan jiko yewe. Yewe na me so tin to de che glo. Edo ye iwe na me. So tin to de mi ton glo. Enye de ujo yina to ai ka sheme. Enye mi de ujo yina to ai ka mi to me. Okunu ma gbeje na segba. Na segba ba ro na ni Yesu ado ni ne yina kan to ani don to me. O dede mati, o hade mati, o hore mati wa na de wona je we na segewe. Na amado gudi signa je we tu. Na ado ujo, ado ni ne yina kan to ai ka to me. Oui. Chigbo aju e ko si ogbeche nu gbo David no ju e ko se gbe mi to nu gbo. Ekodo to gbo de che togo. Gbe o de mi tonton. Tunano wa jiko yewe. Hima gode che dogodo. De mi to dogodo. Kavi dagbe won eton son de. Kavi dagbe won eton so mi de. Mi dun do burisi ni azopon Psalm lo su papa chapitre 33 verset 8 wo so do o. David gbe to hodo to ye do burisi na jiwo susu eyin onu e okuru no yin. Psalm chapitre 33 verset 8 ta gbanu ko to afo eton chanton. Na yon le po ni dibusi okuno. Na yon le po ni dibusi jiwo ye. Na o kemi le po ni tin to bumene. O kemi le po ni tin to budi mo bumena jiwo ye. Na do ho. Eso wiwa. Oui. Edegbe. Eso no te grigri. Okuno en ho na me ko sile ton zun ovo. E lo ko na me ko sile ton ovo we yin to jiwo ye. Eso ni ga me ne kun gbeto le ton ho so. Ho so oui. Okuna me okuno tono te grigri kakadoi. Okuno tono te grigri kakadoi. Ini ka eton me ton je hwen do le po me. Oui. Tona no wa kota lo. Jiwe me eton okuno yin. Jiwe me eton okuno yin. Bodo gbeto ke echian do basi ogwe ton titi. Mais si le be ma jera mo mi dibo si jiwe ye. Mi dibo si jiwe we. Ni aso pon Psalm chapitre 119 verset 103 verset 63. Et do ho do mo. Mi do na dibo si jiwe ye. To dada po mi lura dibo si jiwe bodo si yan mo fe nu jiwe ton Psalm chapitre 119 verset 63 ogbe ye ke dibusi okuno dibusi ele po ton we yen e do David e do mo ogbe de dibusi jiwe o ton umewe mi tinte e ma to gbe de no henu gbere de no fondo akunji de no hetu krabi agume de no hetu krabi okwedo me de no hetu krabi azote e de ma ti do gbe mo goton me bodo ye ke payi ogbeda ito elego lepoton e no me payi ogbeda yo kuno ton lepogo si ogbe la mewe mi tinte okuno yi oui ai gba gona dagbe wan to we e do ai gba e gona dagbe wan yo kuno ton mo sendo ai to elemi e do o se okuno ton lo ani te gbogbo veve na okuno do ri ni kuno senda yi okuno to we ile kuno David bo do kudi si
na jikwe wo do mo fe nu jiwe to we okuno e ye ko wa dagbe na David to we kele di oho to we pono zinzin dagbe po yinyu epo mi e do ye ni pono zinzin dagbe po yinyu epo mi me ma pono ne me ma do ne yo le we to nu hegbere yo le we to ka e bi o to mi to me yo le we to ajoje o to me wu mo to nu ma jere pasi si se choti to le susu lo su gbe to agbere re me e do ya na iro no control so papa ni mere bi agunde pepe me aduna pon ali pipe agunvile e me no mi na do e mo to degradé mo to ye ina ai e me mo ina be gigo giwe to wa engbele iro yo pa bu eze boduna afofin pa me we no se bi o obi e je do mo me no ni yun nu re yin we o vide ma mo pon dagbe yi so aji to aji no ton de kaka bo awa eze bo pon yun ka ibo jivi e ma ti yan san jijo dagbe wo su gbon ma yan pon vie ton de ji re bo opon na wa so to gbezan vi lo ton me na wo su mo opon mo ti pon dagbe ma ti to kun wo su ton me e ma yan jivi opon dagbe ton e ma to si yan pon me mo opon na wa so to ani don me re ton me wo so me su do kwe to nu kon e ton wa e to kwe da na ojo mi yo mo to so de e ton le ji okwe re mo gbo e fe de kon e ton le okwe re to de na fo we na yesu de to kwe na dara me abo odo buri si ran ji kwe ye nawe o detwe na do nugboro na o detwe si se dagbe oyun dagbe buri si ma ya to so o detwe yi okuru ma ya se nu ya to di do ran gbetole o bi mi le su de to ko ran go ran gbetole mi ni do buri si ran jiwe o we po eso bo Psalm 147 eso do ho ga Psalm chapitre 147 verset 11 à 14 po so to ho do do na midura do buri sina jiwe oui okuno tindo ho memundo yere dibusi lego ere okuno tindo ho memundo yere dibusi lego do yere to todo to dagbe won etan leme me to todo to dagbe won etan leme pa okuno oui midura pa okuno ye Jerusalem we oui pa jiwe eto we mi pa jiwe o mi ton ye Zioni oui na we ko hen o pati hon gboto ile ton sien ne lo we pati mere do buri sina jiwe le ajoto le no na do bi ko eto le gbebun wa mo pa kan yegodo pa kan aga ganjo pa kan ma ti do fun do kere o pa wa edo pohun e le ko en pati eton sien oui e ko dona vito leto hoto eme we na dona o vito leto hoto me na do buri sina jiwe we mo viro le no so ton ye do ho dona ye so na josi ye na do buri si na jiwe bo na no te to ku kan jiwe ton le me amo no ko to so si vire ye do ta sien ye do to kra hen bi o agun le me bi o kwento le me na yesu gbon ma odo buri se na jiwe eko hen jijo ho wa agbo to ele poji jijo bi agbo iton le me bo so yi olikun dagbe do go ho na we bo ran yi ndudu dagbe do go ho na gbeto le e de odi buri se na jiwe eko do se ton kana gbonu do ai gbaji oui oko eton wezun dede e do ko jo eton to wezun ho e kensuna meta e di kanifun be ma jere mo yen ko epo ni asopon chapitre 112 verset 1 à 10 ko so do ko mi na do budi sina jiwe mi do na do budi sina jiwe 112 ça alléluia ero alléluia dona no me dibusi okruno ero dona no me dibusi okruno etindo me hunda hoto gbedide ton leme etindo me hunda hoto gbedide okruno ton leme okun eton na yin hologolo to aigbaji okun me ne ton na yin hologolo kurono to aigbaji wen do tenogrino ton we na yin dona no ero wen do tenogrino ton to yo no ko we na dona no ye kwa dokun pona tin to kwe ton gbe ero ye kwa dokun pona tin to kwe me mo ko ton re ton gbe dodo eton to te kakado yi dodo me re ton na to te kakado yi iwon na fon to zivru me na tenogrino fondateur dodo bulisi ya jiwe na zon de zon we to budi si me to dodo ko gbogbo me to wiwe me mamoro wendo eton to te oyin to te kakado idoyi oyin to ma osusu mo ma so na susu so gbero igbaji kagana gberin do pari dagbe no wewo ero dagbe no wewo lebran no jiwe dodo no we dagbe we yin to meke no yi ho me dagbe do zanreme me no yi ho me dagbe do zanreme okuro mo jo me lodo oui ena hin ali eton no te to wedi dame ena hin ali me lodo to wedi hin ali me lodo to do te to wedi dame oui na ye ma na ren certain gbede ye ma na me mo ko to certain gbede
Dodo na ti to free madoko dome. Dodo na ti to free madoko dome. Obu wenyina kanton manadi. Obu menyina kanton de manadi. Mere do budi signa jiwewe. Yenye ayaton lodo. Oui. E do kunogo. Mere do kuno. Ayaton hiayi. Mere to hiayi. Obu manadi. Obu manadi. Kakana domo jo eton to me grato eton leji. Eton to me grato eton leji. Do yaona mere do budi si azopon chapitre Samuel le premier 85 verset 9 ou ce de Rodon oui Nungbo on est gars ton sekpo yeke dibusile et on est gars okuno ton sekpo me dibusile na gigo ndono no ai gba mi tonji gigo ni ndono no ai gba etonji dagbe wan po nungbo po ko je ye nozo et dagbe wan po nungbo po ye no ko je ye nozo go Dodo po jijo po yinu do nugo na ye nozo. Dodo po nungbo po yinu do nugo na ye nozo. Nungbo na ton kun son ai gba me. Nungbo na ton kun son buri si to me de busi jo re si ai gba me. Dodo na ton kun son ai gba lo me. Nungbo na ton kun son ai gba lo me. Dodo na so de nukun jegbonu son ono me. Dodo na de nukun to jegbonu son ono me oui. Nungbo okuno na na ene ke yin dagbe mi. Yo nu yin dagbe okuno na mi oui. Aigba mi ton na sorin ale ton wa. Aigba mi ton na ale ton wa oui. Dodo na jenu kone. Dodo na jenu kona. Ena so de mi do aliho afodide eton tonji. Mi do aliho afodide ton le tonji. Be ma jenu yen po ni atopon 40 ans. Nchanton afo eton titan to je aton. Psalm chapitre 128 ba 40 ans chanton afo titan to je aton po so do Tona no we mede popo he dibusi okuno. Tona no we mede pe dibusi okuno. Ezizon ito ali eton leji. Ezizon ito ali we eton leji. Na ye na du azon aloto eton. Na ye na du azon aloto eton. Tona no we ye na yin. Tona no we ya na yin. Ena sonyo na we. Ena sonyo na we. Asito ena tadi o 26 seno. Ena tadi o 26 seno to asaba okweto eton. Le tombe. Ofisun to le na tadi ati Olivier. Na tadi ati Olivier le do ta photo pe oui. Dayego. Dayego. Do lewe dawe dibusi okuno na idona no do. Dibusi dawe lo dibusi okuno. Lewe na idona no do oui. Okuno na dona we son zion ni me. Okuno na dona we son zion ni me. E na somo dagbe Jerusalem ton. Dagbe Jerusalem ton. To azan gbe to eton le po me. To azan gbe to eton le ton. Nungbo ye na mo ovisun to le ton. Oui. Kijo ni tin to Israel ji. Kijo ni do tin to we to le me. Asopon o ta eton ko aton. Afo eton uyawe. Wo suso do oga. To ta eton ko aton afo eton uyawe lo je uye ni Sam lo. Wo so papa do do buri sigo. Dawe te dibusi okuno. Dawe menu te ka dibusi okuno to aigba eji ka wi to agunle me. Ewo we na aigba loji we. Ewo we na pon alihe na de. Ewo lo we na pon alihe na de. Aika to na sin to dagbe me. Aika me lo to na sin to dagbe me. Okun to na so dugu aigba ton. Okun me lo to na dugu aigba ton. Ashi okuno ton tin to ye dibusi le de. Okuno to no tin to ye dibusi le de be lo pe ko de na jo ina on do yawe. E me mere sanu do nukun ka gbogbo crayon ne bo do mi to akiri no era ki okuno ton nu mo okuno ton lo supa pa na wa gbon mere dibusi le de bo yen do akiri sizo le ria e nde ma ono si improvement do wi ena so eyan ale nu eton nukun che zere na okuno dali we poponu nukun David ton eno zere na okuno dali we poponu e ma na ena don afoche son odolo me e pe we na mo don afoche son odolo me. Et Amadou Snya Djaï. Nous avons chapitre 34, verset 9. Où sous-ordre au taïton. Ban, nous couons à fois ton chien. Et dibusi okuno. Mi me uwe ton emi. Et non, mi dibusi okuno, mi me uwe ton le emi. Na gbag body matina yeke dibusi legba. Et gbag go matina me dibusi legba. Et non. Kini vule no gwagba. Uve sono huye. Shigba yeke to kuno dile. Manano matindo no renyo. Wa. Mi yopo emi. Ero mi o vi jiwe to le mi. Na otomi. Ni na oto jiwe yewe. Ina pon osi okuno tomi. Ni pon osi jiwe to yepo. Dawe tewe jiro gbe. Ero menu e jiro gbe to mi me po me to aigba eji. Bo so iwan na zanga.
Ne woni do to dagbe mo. Na ye ko ino to dagbe mo to kru no si. De o de to so danu me. O de to so danu me. Mi ma mo me to nu don le me to avun ore bo to kra e bi akun me do me le. Ye ma de o de to so danu me ne. Bodo. Bodo no fro to so klodi do me. Fro to so klodi do me. Ton so danu me. Ko ni to so danu me. Ono wa dagbe. Ono wa dagbe. No di jijo ho. No di jijo ho. O so da fo ne. No da fo na jijo ho. No ko kuno ton ti ran dodo le dali. Ilo no ku kuno ton no ti ran dodo le dali we. O to ton so hun na ogbeye ton. O to ton so hun na ogbeye ton. No ku kuno ton sin do ye ke to nyina wa lego. Me to nyina wa le no ku kuno ton sin do ego e mo na do wa de. Ado sa ofni ye ton so ai gbaji. Ni anyu le mo lo buri si matine mi boye mo ina sa ofni to se so ai gbaji. Me zuzu e ma do buri si na juwe we le ofni ye ton yo sa se so ai gbaji. Bre ma funi ye ba. Vra bo ina za funi ye na nyina kare dosin. E jero ye ko ni aso kun chapitre 22 Psalm verset 23 o so do owe David ton lo o ta don korukun afo don korukun ton ni dibusi okunu mi e do mere dibusi okunu le mi pe ya mi fo mo pepe mi okun Jacob ton le po mi okun Jacob ton le ni pakigo ne mi o pakigo na jiwe ono dibusi mi okun Israel ton mi okun Israel ton le po ne ma vle na okunu mi ton lo ma vle ne mo ma gbe won na no kun bibia e vle we imo se to no mo le vle ne akato to uwo me bo so to nu me sen de vole gbe godo okunu mi ton lo ma vle ne no kun bia le ton no kun bia no le sin okunu e ma mo ma na yi no kun eton wulasan ego mi u mere dibusi le e mo no kun eton wulasan mi go re wi shigba we na e da kwa yiro e we na ada kwa yiro e ese e na se ma ye dewe pipache santo agunda home e do jiwe dewe pipa mi ton santo agunda hole me yina de pache to nu kan o me ke dibusi le ton e do jiwe de mo mi an de pa mi ton to me dibusi mi le ton wi o mi na le na du o me mi o le ina du dagbe jiwe to ina so pe kona ye ina so pe kona ye ye ke to kuno dinle me to kuno dinle na so pe be yen po mi de to kuno dinle e te do mi do ne bodin yen po le to kuno dinle bodo buri sin na okuno le obi mi na du dagbe okuno to wi bo ai ga mi ton ni tin to gbe kakado yi bo ai ga mi ton e na tin to gbe kakado yi ayon po do le na no funi ni mi te ton so ai gba ji bi ani don mi ton manaku e mana bi o ya me e mana bi o tu kra me où est mo Psalm chapitre 135 verset 20 à 21 où est so do mi du na do buri sin na jivo ye mi du na do buri si kana jivo ye we quand ton photon afoeton ko do je korobo mi dona okuno oui mi kwedo leviton mi mi ke dibusi okuno mi me dibusi okuno le mi dona okuno dona no okuno ninyi oui sonzion ni me eno dona no okuno ninyi sonzion ni me oui eno no Jerusalem alléluia bo akmo Mose ekan wede na o visite ton to wede tere mi ton me o ta eton wi aton afo eton ene joki o wede tere mi ton o ta eton wi aton afo eton ene mi do na do buri singa jiwe mi le na no zizoni hodo okuno lo mi se nuwe Mose do na o visite ton elo mi ule na no zizoni hodo okuno lo jiko ye mi ton ono dibusi ono pa igbedide ton lego okuno to logo o se to na ogbe ton okuno ton mi le bona sono sen bo mi na sen o sono sebo do ede e ba na mi na sen bo sebo do ede to yi me de do okuno le me to la do okuno le o ina don mi du na sebo do okuno de où est mo we yewe hodo toto o ta eton we afo eton we aton do je we ene e do na mere du na do buri si mi du na do buri si ajiwa we e do bo mi ni se opodo ko le po pete ton dibusi jiko yewe ye ko do dibusi jiwe o so yin o sen ton le na hewe azon gbeto le po pete na juwe na he azon le lopolopo wa wedida kan azon mi to le bi do wa to fi ele na he popo le po wa wedida kan po nu wiwura le lopolopo po wi eyin dagbe kavi yinyina mi do dibusi jiwe we wo zo mo we zo lu si ton o ta eton foton nu kun aton
Afouet ton konou pour dire quoi ton Exode chapitre 18 verset 21 à 25. Midura dibusi jihoyewe. Bodo sinya mo dagbe to jihoyewe si. Ou mo yena conscience gbetoleme. Edo yena conscience gbetoleme. O me sudego. Edo me osudego. O me moton ko ke dibusi jihoyewe. Mamono yedo comité le dia lo paropa to agunle ji. Bodo ganle to koleme. Edo conseiller délégué. Mais ya me la mando budi singa jihoyewe. Bo mi bodo gan. E mo yan wa nu e pe e yo gbete wa nu ko e ton dide mi ko do ami ye nu ko lo e mo yan da wo na gbete wo gbero na wa so to gbete le me e lo yi ni conscient me osudego e dibusi jiwewe me le wo yin na do ba si ogan to gbete le nu me le ma do buri si ran jiwewe bo e ka yin ogan to gbete le nu na wo e si yan wa nu pipe loro nde pepe ma ti bo e si yan wa bo ju e si yan ki aro yi o wo re ma si yan ti bo e na da bo ju e na do aro e me gbete nu gboton e lo gbete nu gboton ni egbe won na le ke ma yin dodo e lo gbete nu gboton ni egbe won na ale ke ma yin dodo gbopon lo mo iromo chef région yan ya chef sous région yan ya ka bi chef ne we yan ka délégué yan ka commissaire yan ka bi iromo procureur yan ya nde pepe ka bi magistrat yan ya bon amagbe won ale dodo ton amado bulisi na juwe no me ne do bulisi na juwe we wo gbe won na ale ma wa dodo ton yi oui o me moton ko do yenu ido me mo ko ton le we yi na yi do gbeto le to agun le me to ko le me to le nu ando yo ga o me foton le ton le yo ga me foton le ton o ga o me kanwe ko le ton le oui o ga o me kandia o le ton le bodo o ga o me awo le ton le awo le ton oui gbogbo ye nínú dáwẹ̀ lágbẹ̀tọ́lẹ̀. gbogbo ye nínú dáwẹ̀ lágbẹ̀tọ́lẹ̀. tó pe pópónu. tó pe lẹ́pọ̀nù. ena sọ yín dọ̀. wẹ̀ kó da kó wẹ̀ yé nánà kí n wá dèwé. wẹ̀ kó da kó lẹ̀ yé nánà kí n wá dèwé. n'o wẹ̀ sọ bọ̀ o ètè sincère doti bọ̀ région doti sous région doti comité partiel tonnet doti. Sous comité les doti e ba yo na so anga bon we na odo nugbo bona ibi gbo do chan mere na no gbeto lenu le agaro ni egbon odo lo sunu agban we to me we do lo mo lo se ku no gban o yan agban do gbon we ko gban son o bi e je lo mo yen po mi o le po bi ni do buri si na jiwe we ko wa du gande pe bo to ti yan do ko dodo ton sigba we o pe vile ye o lo sunu na da ero o we ko pe ye le su we na da we mo we na yin nu bu a o na ye lo su ena to yin nu bu a o na ye lo su ye na so no to kla gban lo kewe ye mo de o he to kla gban lo kewe to bo sous région le do tin e do he to kla gban to kla tin agban le e do he ke sincère yi do mo sincère lo to ma yin nu gboro région ma yin nu gboro sous région ma yin nu gboro o comité partiel ma yin nu gboro sous comité ma yin nu gboro o yo hanyigbere ma yin nu gboro monsieur vivere wa to hodo na mi to egbe we so mo solomoni do kan we ran mere to we ho we to me o ta e to ato afo e to shian we fo bien mi do buri tin na jiwe ye we o gande egbe ri ayin ni amado buri pono ayin amado buri tin na jiwe we anada we mere to ago ana inu ina ma wa dodo to we ayi nunwe todo nukun dewe to me bro ama no ayi nunwe todo nukun dewe to me dibusi okuno ara dibusi okuno o ton so nyina me o to so nyina me enanyi gangana ahon towe we no ndo gangana ahon towe bodo mio na hu towe we yo nu to do gbogbo na okuno towe iro ala yo nu to do gbogbo na okuno towe lo bodo sinsentin tan we so ni ato pontu yu chapitre 24 verset 21 le verset 24 levo owe o mo to lo mo o ta ton konukun ni afo e ton konukun lopo to je ko ovije oui dibusi okuno po aholupo edo ovije dibusi okuno po aholupo aso kan to po ke ye ke no wa yenu le bro ni kan to po ke me wa yenu le amado bulisi na jiwa mata do bulisi aholu ana bi o tu krame nanukun bi aye to na fun ajiji nukun bi ara wa bodo husudo yi o mi awe leton ama mo no no joga bo ni mo gbeto to danu wa bo ma le ko so me ni aholu kun kaka esiyan yi o so do va me lo so do esiyan jo me lo do kan pa ka bo na ku ni aka dibusi jiwe bo dibusi aholu ama je bi ogbe gbigbele me
mi u mere bi ogbe gbigbe me le mi ni to ko ele se na do si yan to so ogbe gbigbe me e me mo mi na bi o to kra me to so menu enyu oui onu ele gawe di do nu etole ton nu o ele gawe di do nu etole ton oui e ma yan na ku gbeto wian e ma yan na yi ni ku gbeto wian do dawe ka bi do o to we da kan gba oui e wo he do na me yin kan do dodo no we ye òwe ó wà nùkan tó ọgbẹtọ yìnyín kan mẹrẹ kúwẹ awádùn ẹni ọmọ ọgbẹ tó yan dọgbẹtọ dodo nù wẹ ìrọgbẹtọ rẹ kó náà wò dẹ tó yìí. ewo gbẹtọ lẹ na zun. ìrọ yìí náà zun. akọta ẹ náà sọ gbẹ wọn nẹ. ìrà gbẹ wọn náà wẹ ó ní ìdọ̀mọ̀ adá tó yẹ tẹ afọ yìí mà yà gọ̀ yìí ṣìgbà àtẹrẹgẹ de yà yìí kọnsẹ̀yìn de yà yìí ìrọmọlọ ìrọmbẹ yà yìí sẹyàwé yà yìí yà kàbí ìrọmọlọ ògànlẹgbẹ de yà yìí kàbí tsayéwé yà yìí bọ àná dáwẹ nugbótọ wà dókòdì sí àjíwèwé mene pati andi ke na ni tonso funa wele e ma andi yo teto ene e yo e ma andi yo teto e pon gbere amo e do to David to Sam chapitre 15 verset 2 ama se nu e do we ye ma ja teto ni yo gbe verset 2 o ta eton foton afo eton awi e wo ke sin zon jiro ave ni e do e wo ke sin jiro bo to azon do ton wa bo so to ko nu gbodo to ai ga eton me ko nu gbodo to ai ga eton me ma yo de ton do do menu mo ma yo de ton do do menu bo ma so wa nyina do kon ton eton bo ma wa nyina do kon ton eton ka bi do mele pepe bo ma so yo vrai do ko menu eton go ba bo ma yo vrai do ko menu eton go me ke nu kun me gbigble zum me yinyo ete me vonte e yo me si nu kun e zum me gbigble tun me vonte wi sigba na gbogbo na ye ke dibu si okun le ase ni elo eno gbogbo na me dibu si okun le me kule na awugbe de ton me kule na awugbe de ton bo ma so le godo e wo ke ma yi akwe ton do gbonu na ale ma seme ye ko le ma yi okun e mi ton le do gbonu ale ma seme e ma no yi nu bibla bo mo no yi nu bibla do ko en vono go bo be vono re go e wo ke wa nu ke le me wa nu mo ko ton le e ma na dio tene gbede ama ye ma dio tene we o gande gbegbe di alu ya ma da to de fo ye ma dio tene we bo bi mi ni dibo si jiwo ye we gbo san ogbega amo o Joshua to we Joshua to me o ta eton korukun ni afọ eton wi eni to je foton amo edo dibo si jiwo we bo ni gbeto le ma dibo si jiwo bo wa jure to lo mi mi po won do mi to po o wi dibo si jiwo we na àwọn edo to lo to pa ni dibo si jiwo we o we Joshua o ta eton korukun ni afọ eton wi eni to je foton ene o tu divie oui dibo si okuno ero ene o tu divie de ye ko e podo ko ele se bono se ko ni dibo si jiwo we bo we de bo se to dodo me bodo to nugbo me o de yewe he o to mi ton le sen to àwọn ade to bo mi to le ko pan to so to ju enu ko mo ko ju e to do gbe do ego elo mi de yewe rese me su ti di bo ijo ti do kan jo sango to do nu ye gbe mo sango do godo oloton era mo do olotin godo brigide ton era mo do brigide godo ero egun ton era mo do egun godo be adigun si ju ene yewe de o to sen to so mo ko ju e to do gbe do ego agbe to yewe lo godo godo don se bodo to Egypt me mi bo no sen okuno ero mi no sen okuno bodo enye so ya di onyina han mi ni yen ko epo ni okuno so ya han mi ta di onyina do sen okuno mi bo de to azan regbe mi bo de to gbeto re kunu kan na yin mo okuno lo eso ya han mi na de na kan we we so mi do ti sen do gaba gebe oui mais mi na no sen enye yin yewe he o to mi ton lesen le ni yewe de o to mi ton lesen do so mo ko ju ton do gbe do ego re etin to logodo don kavi yewe amoni le ton le ai bua me ke ton ji mi ni no le oui sigba na yen ton edo Joshua do ne mi ton po pe se po mi ton gbe po mi o le na okuno lo sen edo mi o le na to okuno lo sen bo bi ni yen ko e ko na sen okuno mi sen okuno to buri si me to dodo po ngbo me wo so we o we Malaki ton ta eton o ya ton afo eton foton okuno po do je foton okun aton edo do we wa Malaki ton Malachi chapitre 3 verset 16 we ne nu ye ke dibusi okuno le elo me dibusi okuno le to hodo ira to hodo o de po awi topo okuno so tun to ayi o tun na tun to ayi na ogbe to na e dibusi ju e o tu bo san igba yi bo to ayi ton do okuno kon oui bo se bodo ye so wona owe ofin ton de elo ye wona owe ofin ton do nu kon na ye to iwo nu kon oui na ye ke dibusi okuno le na me dibusi okuno le bodo he
Podo reto oni eton tonekole oui yena yinche elo mina yin jiwe ton ye ko no to yin jiwe ton nekpon we we kuno apare ton do we kuno apare ton do to azan lo me e ke me yen basi adokunu alopade oui kete yena gala yedai elo yena kala mi dai ili o mende no gala visun we ton titire to sinsen dai do mende o tore no kala o visun we ton ke to sinsen dai do oui we ne mi na lego we ne nu mi na lego bo soyan vogbon to dodo no ko menyina kan ko cheche to iwo ke to jiho ye we sen e po de to juwe se po me ma to juwe po se po cheche po o he ma to sinsen po cheche okuno na mo de no kan e do vovo ni a to pon to chapitre 4 we Malaki dans verset 2 verset 2 Shigba ran mi re dibusi o yin shele Shigba ran me re dibusi o yin okuno ton le we dodo ton na se we dodo ton na zedo wa zon gboko maman de we iro to di wo to prier bayi bo ga yin fire bo an to gwenu ogwe de na wo do juwe ma ran ya zon wa na we e de dia wudu se ton na me ran ye we iro we dodo ton na zedo wa zon gboko we to awa eton le me mi le bona so jegbonu yi e no mi le mo do jegbonu yi bo so to sajiro bo to sajiro di oyin vu apometon mi le na so zi menyina kan le lododo we nu menyina kan de to fi to mi ji de ina mi na zi edodo to de David o dibusi jiwe we mamono edu to àwọn gori aton ton yi o mi du wa dibusi jiwe ye we bo si yan mo fe nu jiwe ton we so mo we Isaiah ton o ta ton kan de nu kun aton avo ton awe Isaïe chapitre 43 verset 2 mi amore mo be de dibusi jiwe we de do fe nu to jiwe we de we na yegbon osin meje e we na ni ado obudi se na jiwe we na te gbon si meje yi ina tin hewe e do kunu lo do mi na tin hewe to tole shensen ye ma to na shion jiwe we na ye to zoni zin to shenchen mi otan de e we na to zoni zin to shenchen mi be Shadrach Meshach Abednego le ye do dibusi jiwe we be akolu Nebukadnezar ma de dran mi yo me mi yo e ma fi yo ye o kan le do bla ere ko mi ucho mi yo flo o yo me le to no mi yo nu bo to si e dran o no do mi yo to mele mi yo wuye e gu me le sigba nde ma wa ye e ba lo na me le dibusi jiwo ye we e pe yi tesi so to cheche to mo cho yi e pe ni tesi so to mi yo mo wa de di we do de Shadrach Meshach Abednego si ki ya mo yo ba pa gire na we oui ye manafio Ima amanafio mo mi lo mana gbodogo we mi lo mana gbodogo na dogo si ran jiwe na yi we okuno jiko ye we to we o me wiwe Israel ton lo o le gato to we ye ko ye jibiti do basi frigo to we e pe bi àwọn mo lo ye dibusi jiwe we àwọn Peter po Johanu bo àwọn e do na me ye dibusi jiwe ma bo do ata gbo to Actes des Apôtres chapitre 4 verset 19 mamo ye ken mo do na mais o to do to da o le to gan le Shigba Peter ko Johanu ko gbon e yo Peter ko Johanu ko gbon o do na ye do mo ye do to gan de na se do onushi wale me bo do ran ye do mo eye jiro to nu ku jigo ye ton me wo e do mi le tere ni e jiro to nu ku jigo ye ton me na do se mi ton wo jigo ye ton ku jigo ye ton ibo ine pon e do mbo ine pon na mi o le ma so gan no ma do nu he mi ko mo e do mi o le ma so gan no ma do nu we mi ko mo po nu we mi ko se po bo so se we na ye so do bu na ye dogo ye jo ye do na ye ni yi na ye do tu do jiwe we do atogbo ye ise edo budi sina jiwe we yebo mi do budi sina jiwe wo amo Jérémie chapitre 5 verset 22 do je verset 26 ma se do mo ilo Jérémie ara so papa edo do budi si Jérémie o ta eton aton afo eton konu kun we to je ku aton kun logbo mi le ma dibusi mi awon di lo Jérémie jiwe to ho do gbon Jérémie asi onu me do mo mi o le ma dibusi mi bodo juro mi ton lewa we okuno do be mi o le mana si soto nu kan se be ma jero mi o gbeto de inu didaju eton le de yin oko bo yi bo yo ba si ose be ma jero mo mi ni si soto ju e si inu kan he ko do tena o token agbo hutan jibo yo de do tena o token agbo hutan le aseda yi okuno ton madoko dode he ma so gangbele yin agbo hun eton le treto ye de zedran kancho ye ma so gan yiregba ire mo ku te to fifon moto ire wa na be yesin ayire
ni etre to gbigbo kancho ye ma so gan jugbon ejiwa igba shigba o mekele tin do aika tenode e do mi tin do aika tetonde bo tasien no de ko bo tasien ko bo tasien to agun le me to kun do le me to ason temele to gbe lo me to egbe ye shiate e do ye mi shiate bo soyi mo ye ma so do to aika ye to me do ma so ne to aika mi to mo do ne bo jo to aika mi to me do mo bo mi dibusi okuno jiwe mi ton bo to divie keto jikun name to jikun name to san ko po godo ton po mamode mi ma do budi se na jiwe we bo mi no tori agawutu bono do alo te na jikun bro wa jiro mi ton le ni sa jo e ton wa mamo do si lo ran mi do de jiro ero mi ejero mi do budi se na jiwe we to sa etome keto se dide o jije ton le te ran mi lada iran mi oui onyina wa mi ton le ko le onu kele ele onyina wa mi ton le ko le onu ele mamode ojino je to soda yi o buri si de ma do ran jiwe bo le azan okuno to de jiro mi lo ele onyina wa mi ton ko le dagbe okuno to bo le se sonu kon mi ton gbọ́dọ̀ yìnyín tó mi tán kó hẹn dàgbé tó tẹ sọmídé yìnyín tó mi tán kó hẹn dàgbé tó tẹ báyìí fẹ́ mọ àyè gbára yìí mọ̀lẹ́mọ̀ tó à ń gbé náà wẹ́pọ̀ ń dò ní náà wẹ́pọ̀ òjì dúró jẹ gàn yìí wọ́n lu jẹ ìjì dàgbé o àti iṣẹ́ rẹ̀ ní angẹ́rẹ́ wẹ̀ tó di dó náà bọ̀ èmi tó dùn bọ̀ ẹ̀mọ̀ báyà sàn múdé ìwọ sẹ̀ ní báyà sàn tọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ yíyanjí ànànà báyà sàn tọ̀ ní ẹ̀jẹ̀ yíyanjí náà yẹ dó náà wẹ́wẹ́ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ náà òyìnbá mi tàn dé máa dó buri sí àjùwẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀sán bọ̀ yìí dó kẹ́ àwòsí wa náà ògbẹ̀ mi tàn bọ̀ mi máa sọ́tò pé ènìmúdé sábà kaka gbẹtọ wọn ló sọ̀rọ̀ dísàn tìyẹn kò pò yàn ó wà ó kò fẹ́. náà ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ chinchin yìí mọ ọmọ ìyìnà kan lẹ́tẹ̀. èrò mẹ́mí tó chinchin wẹ̀ yà mọ̀ gbẹtọ ìyìnà kan tẹ̀. yìí tó kíkọ́. bẹ́ẹ̀ ẹ máa jẹ bẹ́ẹ̀ tó chọ́ọ̀chì rẹ̀ gbẹtọ ìyìnà kan rẹ̀ máa chọ́ọ̀chì rẹ̀ àṣetọ́ rẹ̀ máa chọ́ọ̀chì rẹ̀ mẹ́. akunranu rẹ̀ sọ́bùrátà fìdí nà kẹ́ló tọ́ rẹ̀ ònúdó náà mẹ́tọ́ rẹ̀ máa tó chọ́ọ̀chì rẹ̀ mẹ́ tẹ̀. èrò mẹ́mí tó chinchin yìí sọ́ mọ̀ mẹ́yìnà kan tẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin mẹ́yìnà kan tó mẹ́jọ́ ẹ̀ tọ́ chinchin bọ̀mọdé kúrẹ́ sí tònú nẹ̀kún tó déwé jí tó àlọ́run wẹ̀ náà tó kó yẹrẹ sí. dìkẹ̀wé tọ́lẹ̀ tó wù mẹ́ to wume we ye do mode ye wule gbẹtọ lẹ mi to gbẹtọ lẹ me yina kan to mele wule le o ke jade tin gona o kele do epe me vive me wona to Jesus Christ mele o so ya do anton pe mi do na mi de mo lo o to ri lo gbere me lo mi ni bu si juwe we lo o re mi do zero do na mi nje n fe gbẹtọ lẹ ko re mo lo buri si juwe ton lo mi wa pon o tin tan Peter ton na mi Ota eton awe afo eton foton no kon awe. 1 Pierre chapitre 2 verset 17. Fo mi duna do buri singa juwe we. Bo yo siyan mo nuku da gbe to ma osi. Minodo ye yogo na gbetole ko. Minodo ye yogo na gbetole ko. Mi won na mesun le. Mi won na mesun le. Mi dibusi jiwo ye we. Mi dibusi jiwo ye we. Mi do ye yogo na holu. Do ye yogo na holu. Me vive me won to Jesus Christ mele. Ohogo emize do nu komiton to jire mele. E ba ohogo vivere ni do buri si. Na jiwe we bodo mo dagbe mawo ton ni mi ma do buri si na jiwe we mi ma ja dagbe ton mo gbe jiwe jijo na meto e na kon jijo we ton do me poji nse do azan gbe ton e ma yan azan yin kan mi nse ni a pe to jijo me nse ni ba si bawo hallelujah hallelujah.